birthday mo eh. Come on, come on. Blow, 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 blow. How old are you now? Hindi ka nag-win. Eh, 20 na siya. Mali ulit, hindi mo ulit. Matagal na nag-wish. Pakinggan mo na yun. Sana forever na ba? Hoy, ano ba yung kwan namin dito? Aga 17 times yan, no? Kaya patakot yan. Are you blow 1, 2, 3. Kanta muna, wag muna blow. Ano ba yan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ano ba yan? Parang walang kain na. Blow! Blow, blow, blow. Blow! Wait. Yeah! Karila. Hello. Yo, Dan. Jasper. Ate. Ayaw ko. Ayun yung magsakit. Ano? Pangalan mo, Karen. Hoy. Eh, oh. Kita yung bibig mo doon. Aya? Dad, ginano mo doon sa ano? Ay, Ganon? May. Jesky. I'm drunk. Yun. Tama na ang ginagawa pa natin dito. Tapos ka na pala yung bata. Hello. Say hi, say hi. 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 Hindi naman ikaw eh, siya. Hello. Hi. Hi. Ervio. Of course, ang bida. Kapag talaga. Bida. Sino ba ma? Ayun yung kontrabida. Birthday girl. My God. Just kidding. Okay. Yan na lahat ng tao nang dito. Anong number niya? Welcome. Ba't wala si ba doon? 39? No. Nakakaubos na siya. Ayan no. Sa bars. Lahat. Mahulog ko. See? That's 9? No. 33. 33? Yes. Oh! Wait, like that. Bono. Ano number niyo? Si kontrabida. pa na iyang ano? Wait. Sex? Yeah. Ready to have sex? Later. Later. 6 months of the 6. Whatever. Kunan natin yung cake mo. Ay, Ka 100 years. Oh, at kontrabida ka na naman. no flash! Okay. 9. Say, Yeah, 9. Yeah. Oh. say bye, birthday girl. Yeah, anniversary. Thank you for coming. I don't like the Okay. Yeah. You're welcome. You're welcome. Diba? Holy! Nandito ako, di ba? No!